जय श्रीराम पिलामाने आज आमे सप्तम श्रेणीर साहित्य सौरभ बहिर छोटरू बड़ कवितार पाठ्यपुस्तकस्थ अभ्यास प्रश्नावलीर उत्तर गुड़िक करबा। ताहले चलो स्टार्ट करबा। एही पाठर कौन कौन प्रश्न देछि। नंबर 1 प्रश्न क फूल छोट हेले भी समस्तंकर प्रिय हुए काहींकी। उत्तर फूलटीए आकाररे खूब छोट किंतु तार सौंदर्य ओ महक पाई से समस्तंकर आदर लाभ करे। विकसित पुष्पर अमृतमय सुगंध परिवेश को आमोदित करे। पुष्पर शोभा उद्यान ओ उपवनर शोभावर्धन करिथाए। एहार सौंदर्य मनरे आनंद भरिदेवा सह तार सुरभि मनरे पुलक भरिदिए। सुगंध ओ सौंदर्य एही दुई महान गुणर अधिकारी होइथिबा हेतु क्षुद्र फूलटी समस्तंकर प्रिय होइथाए। ख नंबर प्रश्न कूओ आंभमानंकर की उपकाररे लागे। आंसर सुशीतल जल पाइबा पाई आमे कूओ उपरे निर्भर करिथाउ। नदी ह्रद झरणा सरोवर आदि आकाररे बृहत होइथाए। सेमानंक तुलनारे कूओटीए आकाररे क्षुद्र हेले वर्ष वर्ष धरी जल जोगाई आमको खाद्य पानीय प्रस्तुत करिबारे एवं आमर बहुविध कार्य संपादन रे सहायक होइथाए। ग नंबर प्रश्न लोके किपरि नई पारी हुअन्ति। उत्तर नदी पार हेबा पाई लोकमाने साधारणतः नौका उपरे निर्भर करिथांती। वर्षा दिने नदी भयंकर रूप धारण करी कूल लंघन करिथाए किंतु छोट एक नौका जलस्रोत काटी आमको नदी पार करैबारे सहायक होइथाए। घ नंबर प्रश्न बुद्धि बलरे किए वसुंधरा को जिणी पारिछि। उत्तर सृष्टि रे बहु जीवंकर समागम थाए। बहु विराटकाय प्राणी मध्य आतजात हुअन्ति जेउ मानंकर आकृति ओ शक्ति मनीष ठारू बहुगुण अधिक। सेमाने इच्छा कले मनीषर सत्ता लोप करी देई पारिबे। मात्र मनीष आकाररे क्षुद्र हेले मध्य तार बुद्धि असीम। सेही बुद्धि बलरे से वसुंधरा को जय करिबाकू सक्षम। ओ नंबर प्रश्न प्रदीप किपरि आंभमानंक कामरे लागे। उत्तर सूर्यास्त परे धरापृष्ठ को अंधकार माड़ी आसे। सेही अंधकार दूर करिबा पाई आमे प्रदीप प्रज्वलन करिथाउ। आकाररे क्षुद्र हेले मध्य तार ज्वलंत शिखा घन अंधकार को दूर करी आमर अशेष उपकार साधन करिथाए। अंधकार मध्यरे आमको पथ प्रदर्शन करी आमर आवश्यक कार्य संपादन रे प्रदीपर भूमिका को अस्वीकार करि हेबो नाही। 2 नंबर प्रश्न 2 नंबर क मनीष को क्षुद्र बोली कहा जाइछि काहींकी। उत्तर विधातांक सृष्टि व्यापक। एही सृष्टि रे एपरि जीव चलप्रचल हुअन्ति जेउ माने मनुष्य तुलना रे आकार दृष्टिरू बहुत बड़। सेमाने बल ओ विक्रम रे मनुष्य ठारू बहु ऊर्ध्वरे। सेमाने इच्छा कले ए पृथ्वी को मानवर सत्ता मध्य लोप करि देई पारिबे। उभय जल ओ स्थल भागरे मानव ठारू बहु गुण शक्तिशाली भाव रहिछति। तेणु मानव को क्षुद्र बोली कहा जाइछि। ख नंबर प्रश्न क्षुद्र बारिधारा किपरि प्रबल स्रोतस्विनी हुए। उत्तर वर्षार बिंदु बिंदु जल मिसी जलधारा गढ़ी जाए निम्न भूमि को विभिन्न दिगरू एही बारिधारा बही आसी क्रमशः आकार रे बड़ हेबाकू लागे। अधिकरू अधिक जलधारा ता सह संयुक्त होई एहा भयंकर रूप धारण करे ओ परिशेष रे स्रोतस्विनी रूपे परिचित हुए। ग नंबर प्रश्न संसार रे गीतर आवश्यकता कौन। गीतर एपरि एक जादुकारी शक्ति रहिछि जहा केवल मनीष काहींकी पशुपक्षी मानंकु मध्य तार मूर्छना रे बशीभूत करिपारे। संगीतर सुमधुर स्वर उदास प्राणरे आनंद भरिदिए। दुखी मनर दुख दूर करिबा एवं मनरे स्वर्गीय शांति भरिदेवार गीतर भूमिका को केही अस्वीकार करिपारिबे नाही। एहा छड़ा किछि भावपूर्ण संगीत लहरी दरदी प्राणरे अमृत सिंचन करे। हृदय रे उल्लास भरिदेई भावमय आलोड़न सृष्टि करे। घ नंबर प्रश्न
କ୍ଷୁଦ୍ର ମହତ୍ ହୁଏ କିପରି? କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିରାଟତ୍ୱ ରହିଥାଏ ଲୁକ୍କାୟିତ ଭାବେ। ତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ ଭବିଷ୍ୟତର ବହୁ ସମ୍ଭାବନା। ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ, ଯତ୍ନ, ସାଧନା, ଶକ୍ତି ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମହନୀୟତା କ୍ରମେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦ୍ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୁଦ୍ର ମହାନ ଆସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ। ଓ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେବାର 3ଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଅ। ଉତ୍ତର, ଆକାରରେ ଛୋଟ ଦିଶୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମହାନ ଶକ୍ତି ନିହିତ ଥାଏ। ଛୋଟ ଚାରା ଗଛଟିଏ ବଢ଼ି ବିଶାଳ ଦ୍ରୁମରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଯାହା ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ତିଷ୍ଠି ରହିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନବ ନିଜର ସାଧନା ଉଦ୍ଯୋଗ ବଳରେ ମହାମାନବ ଭାବେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିଥାଏ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲେ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଦୀପର କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଖା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲେ ଆଲୋକ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ଅନ୍ଧକାରକୁ ପରାସ୍ତ କରେ। 3 ନମ୍ବର କ, ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। କ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ପ୍ରଦୀପ ଶିଖା ତମସା ପାରେ ଜିଣି। ପ୍ରଦତ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଡକ୍ଟର ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚିତ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରଦୀପ ଶିଖାର ମହା ଅନ୍ଧକାରକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୋଲି କାହାକୁ ନଗଣ୍ୟ ମନେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମହାନତା ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ସାମାନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଦୀପ ଆକାରରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଖା ଟିକକ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିବାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳରେ ପ୍ରଦୀପଟିଏ ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରଣ କରି ଆମକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ଅନ୍ଧକାର ସମୟରେ ଆମେ ସେହି ପ୍ରଦୀପଟିର ସହାୟତା ନେଇଥାଉ ଓ ସେତେବେଳେ ତାର ମହାନତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁ। ଆକୃତିରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ମଧ୍ୟରେ ଗାଢ଼ ଅନ୍ଧକାରକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ କାହାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୋଲି ପରିହାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ଷୁଦ୍ର ନର ବୁଦ୍ଧି ବଳେ ଜିଣିଛି ବସୁନ୍ଧରା। ସଂଶିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଡକ୍ଟର ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚିତ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନବ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ କିପରି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିଛି ତାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାନବଠାରୁ ଆକାରରେ ବଡ଼ ଏବଂ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମାନବ ଆକାରରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଥିବା ଅସୀମ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସେ ବହୁ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ସୃଷ୍ଟିର ବିରାଟକାୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରୁଛି। ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଓ ଆକାଶର ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରି ସବୁଠାରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ଜାହିର କରିବାକୁ ସେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଛି। ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଜର ଆୟତ୍ତରେ ରଖି ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ତାର ବିନିଯୋଗ କରିପାରୁଛି। ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛି। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅମିୟ ଢାଳେ ଲଳିତ ସ୍ୱର ବିଧୁର ବହୁ ପ୍ରାଣେ। ପ୍ରୋକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଡକ୍ଟର ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚିତ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି ମାନବର ଉଦାସ ପ୍ରାଣରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସ ଭରିଦେବାରେ ସଙ୍ଗୀତର ବଳିଷ୍ଠ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତର ଏକ ଯାଦୁକରୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତାହା କେବଳ ମାନବ ନୁହେଁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଶୀଭୂତ କରିପାରେ। ଗୀତର ଲଳିତ ମଧୁର ସ୍ୱର ଦୁଃଖୀ ମନରୁ ଦୁଃଖର ଭାରା ଲାଘବ କରିଦିଏ। ଗୀତର ମନମୁଗ୍ଧକାରୀ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଉଦାସ ପ୍ରାଣରେ ଉଲ୍ଲାସ ଭରିଦିଏ। ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ମନରୁ ସକଳ ସନ୍ତାପ ଦୂର କରି ଶୀତଳତା ଭରିଦିଏ। ସଙ୍ଗୀତ, ଏହାର ଅମୃତ ସ୍ୱର ମଣିଷ ମନର ସକଳ ବେଦନା ଦୂର କରି ହୃଦୟରେ ପୁଲକ ଭରିଦିଏ। ମନକୁ ଆମୋଦିତ କରିବାରେ ସଙ୍ଗୀତର ଅବଦାନ ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆମର ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କବିତାର
पार्ट 1 अर्थात नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 रो प्रश्न रो उत्तर गुडी को तुमे पाइगल। मु पार्ट 2 रे नंबर 4 ठारू नंबर 10 पर्यंत थिबा प्रश्न गुडी को उत्तर नहीं आसीबी। ताहले जदि वीडियोटी भल लागिथिबो ताहले निश्चय लाइक करिवो, कमेंट करिवो, शेयर करिवो आ चैनल नुआ आसीथिले सब्सक्राइब करिवो। जय श्री राम।